Okay. All right. Good morning, everyone. Let's start our lesson. I hope you are all in a good condition. Okay. Right now, oh hi everyone. Now I can see everyone's face. Yeah. It is important because Bagas, where are you? It is important because I want to make sure that you are not doing other activities than our lesson. Okay. Today, last meeting, we learned more about recount text, right? Today, we are going to learn something different, something new. We are going to learn about notice, warning, or short messages, okay? Now, take a look at this. Can you see my screen right now? Yes, Miss. Yes? Yes. Okay. Yes. So, now, wait. This one. So we are going to learn notice, caution, and warning, and also short messages. So by the end of this lesson, you are supposed to be able to understand warning or notice in public places, to understand and to give good response, and also to make your own notice or your own warnings, okay? And also short messages. That's our target for today, alright? Now, menentukan gambaran umum, pikiran utama, paragraf, atau makna kata dalam teks fungsional pendek berbentuk notice, caution, atau warning. And plus short messages, okay? So this is I need someone to read this. Let's have Desyanti Retno. Desyanti Retno, please read the text on your screen. Oke, Miss. Mulai dari A atau B? A. Pengertian, astagfirullah. Be careful. Pengertian atau caution atau warning. Informasi singkat dan sederhana yang ditunjukkan untuk orang banyak. B. Bentuk notice atau caution atau warning. A. Kalimat perintah atau command. Atau permintaan atau request seperti keep off the grass. B. Kalimat larangan atau prohibition. Contoh, don't disturb. C. Rambu-rambu. No smoking. No smoking. Thank you, Desyanti Retno. All right. So wait, let me make it bigger so you can read clearer. Yeah. Okay. This one. I'm sorry. Yeah. Well, this one. Let's get back to this one. Yeah, okay. So pengertian notice, caution atau warning. Notice, caution or warning itu adalah sebuah informasi singkat. Biasanya disertai gambar ya. Sederhana, kata-katanya tidak banyak, short but to the point ya, langsung ditujukan untuk orang banyak. Biasanya itu penting sekali untuk diikuti, maka dibuat. Kalau tidak terlalu penting tidak dibuat begitu ya. Nah, bentuknya adalah yang A, kalimat perintah. Kalimat perintah, ada yang bisa memberi contoh selain yang ada di sini mungkin. Yang di rumah, can you give me more examples? Contohnya kalimat perintah gitu. Contohnya close the door always. Jadi pintu harus selalu tertutup. Ada lagi yang lain? Mungkin Oscar? Saya, Miss. Ya. Saya. No food or drinks in here. Ya. The place is theater or the movie's premiere. Well, usually they sell food there. Biasanya mereka jual makanan di sana. In the library biasanya ada no food or drinks.
allowed ya. Tidak ada makanan atau minuman yang boleh masuk ya. Kalau kemudian yang request, kalau yang berupa permintaan, apa bedanya comment dan request? Mungkin ada yang tahu yang di rumah? Come on, Presti, coba Presti. What is the difference between command and request? Command? Kalau perintah itu memakai itu, Miss. Kayak kalimat-kalimat misalkan yang bersifat mengajak, misalkan keep off the grass. Kalau permintaan itu biasanya pakai please. Pakai please, oke, good. Misalkan I borrow your pencil please, seperti itu. Itu request. Ya. Oke, kalau yang komen. Kalau komen itu misal kita seperti ini. Open the door, seperti itu. Oh ya, langsung. Jadi verb one langsung depannya. Good for you, Bagas. Jadi betul, kalau komen atau perintah biasanya dia diawali dengan verb satu. Langsung perintahnya. Close the door, open the window, sit down, stand up, begitu ya. Take a bath, begitu seperti itu. Nah, kalau yang permintaan biasanya lebih halus, dia biasanya ada ciri-cirinya yaitu menggunakan please. Oke, good. Nah, kemudian yang tadi, yang contohnya Oscar, ketika dia mengatakan no food or drinks here, no food or drinks allowed here in this room, gitu, itu lebih masuk ke B, kalimat larangan atau prohibition. Contohnya dia akan ada ciri-cirinya apa? Menggunakan no, don't, not, ya, yang seperti itu. Kemudian diikuti dengan verb 1, verb 1. Itu adalah prohibition, ya. Jadi seperti no smoking. Ini sebetulnya adalah do not smoke here, gitu ya. Tapi bisa disingkat supaya nggak terlalu panjang. Kemudian disingkat menjadi no smoking. Oke, saya pikir ini paham semua ya. Kalista, do you have any questions about this? Bisa ya membedakan mana komen, mana request gitu ya? Bisa, Miss. Yes, good. Yes, Miss. Good. Dan comment, request, prohibition semuanya bisa digunakan untuk notice, untuk caution, untuk warning. Nah, sekarang saya cek dulu. Kalista Jekonia. Yes, yes, Miss. Tell me the difference between notice, caution, and warning. Coba, siapa yang? Kalista coba. Notice itu apa? Caution itu apa? Dan warning itu apa bedanya? Notice itu kayak, bentar. Kayak yang apa? Kalimat yang kayak disuruh orang biar bisa memperhatikan kita gitu. Seperti memberitahuan gitu ya. Good. Kalau caution? Caution. Caution itu kayak biar orang kayak tahu, kayak bisa berhati-hati gitu. Betul, peringatan ya. Jadi kalau tadi pemberitahuan, caution itu peringatan. Nah, betul, untuk lebih berhati-hati. For example, slippery floor, lantai yang licin, maka dia diberi caution. Beware of apa gitu ya. Kemudian kalau warning. Warning itu kayak peringatan tapi yang lebih berbahaya gitu. Lebih keras peringatannya karena nanti ada konsekuensi yang mengikuti. Kalau tidak hati-hati maka kamu kepleset. Kalau tidak hati-hati terseret ombak. Lah itu lebih ke warning. Oke. Good. Thank you Kalista. Next. Ini. Saya minta tolong salah satu sebentar yang belum ada kedengaran suaranya. Catur Wahyu PU. Nah, Catur Wahyu PU. Please open the video. Oscar kayaknya flu ya? Iya, itu penyegar ya. Apa? Pelega. Moodnya lagi nggak baik. Oh gitu. Jadi ya, kalau it's okay. Ya get well soon ya.
Catur. No response. Nadia Salma. Yes, Miss. Ya, please read. Help me to read C and D. C dan D. C. Makna notice or caution or warning. Notice or caution or warning umumnya membuat makna tentang hal atau tindakan yang harus atau tidak dibolehkan. D. Pertanyaan terkait notice or caution or warning. Maksud notice or caution or warning, letak notice or caution or warning, makna kata. Oke, thank you. Bacanya cepet banget Nadia Salma ya. Oke, C. Makna. Notice, caution, or warning umumnya membuat makna tentang hal atau tindakan yang harus atau tidak boleh dilakukan. Jadi malah ini yang harus dilakukan apa atau yang tidak boleh dilakukan apa. Ya tadi itu ya, notice, caution, atau warning. Di pertanyaan, jadi kalau ada soal tentang notice, caution, atau warning, biasanya pertanyaannya meliputi 3 hal ini. Yang pertama, what does the notice mean? What does it mean? What does the warning mean? Jadi biasanya pertanyaannya seperti itu. Kemudian letak, where do you think this notice probably taking place? Biasanya begitu ya. Kira-kira notice ini ada di mana? Kira-kira kalau caution seperti ini ada di mana? Ditempel di mana? Where could you probably find this warning? Nah, biasanya location. Kemudian makna kata. Jadi arti kata yang ada di notice atau warning atau caution itu. Soalnya biasanya begitu. Kalau tidak percaya, let's see this exercise. Nah, kita lihat exercise yang ini. Coba. I need your response. Ayo. This is question number 1. Anyone? Please raise your hand. Anyone? Siapa nih? Langsung aja suaranya dihilangkan gitu. Come on. Suaranya di unmute. Yes, Oscar. Halo, Miss. Number 1. This notice means B. Do not throw your rubbish here. Do not throw your rubbish here. No. Wait. Okay. C. Bring your own rubbish. Bring your own rubbish. Are you sure? Bentar. Ya, B. B or D or C? Sorry. B. Are you sure? You have Yes. 3, 2, 1. B or C? B. Okay. What about you? Siapa ya? Kalista? Yes, Miss. Yes. Wait. Okay. What do you think, Kalista, about Oscar's answer? Oscar pick B. Yeah. Correct or incorrect? Correct. Correct. Littering itu apa sih? What is littering? Membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan ya. Okay, good. So no littering means jangan buang sampah sembarangan. Jadi berarti this notice means do not throw your rubbish here. Betul ya. Good for you Oscar and Kalista. Kalau yang C, bring your own rubbish itu maksudnya disuruh bawa sendiri sampahnya. Nanti kalau nemu tempat sampah baru dibuang. Tapi tidak begini. Notisnya itu gambarnya tidak akan seperti ini ya. Rubbish, what is rubbish? Sampah, ya kan? Sampah, waste. Ya, good. Okay, next, number 2. Coba nomor 2. Coba the girls. Sevanya,
Coba dibaca dulu, kemudian nanti dijawab. Oke, Sevanya. Do you find new words? Apakah ada kata baru di sini? Di dalam notisnya maupun di pilihan jawabannya. Sevanya. Adakah kata yang Sevanya tidak tahu, yang masih baru menurut Sevanya? Nggak ada nih. Ada, semua ngerti kan? Ada allowed, diperbolehkan. Prohibited, dilarang. Permitted, diizinkan. Gitu ya, jadi ngerti semua ya. Jadi jawabannya, the notice means? A. We are not allowed to let the door open all the time. We are not allowed to let the door open all the time. Yang A ini artinya kita tidak boleh membiarkan pintu terbuka sepanjang waktu. Betul atau tidak, teman-teman? Friends, what do you think? This is true. True. This is true. Jawabannya A. Yes. Ya. We are not allowed to let the door open all the time. So jawabannya Sevanya sama Bagas sama ya. Coba yang lain. Sama. Presti, what do you think? What do you think, Presti? Bagas, Sevanya, A. Presti? Sama, Miss. Iya. Presti, Iya. kalau soal seperti ini jawabnya yang mana? Yang A. Oh, sama berarti jawabannya ya. Notice-nya di sini adalah keep door closed at all times. Pastikan pintu tertutup sepanjang waktu gitu ya. Nah, tapi bukan berarti pintunya nggak boleh dibuka ya. Kalau yang D itu we are not permitted to open the door. Berarti ini nggak diizinkan buka. Bukan begitu. Pintunya boleh dibuka, tapi harus langsung ditutup lagi. We have to take another door to enter the room. Berarti pintunya nggak bisa dibuka. Salah juga. Yang B, we are prohibited to enter the room. Kita dilarang untuk masuk ruangan. Tidak ada kata-kata dilarang masuk ruangan. Jadi betul jawabannya adalah A. Ya, jadi tadi Sevanya, Bagas dan siapa tadi temannya yang terakhir? Desianti ya? Ya, oke. Presti, betul ya. Jawaban number 2 A. Number 3. Coba siapa? Cepet-cepetan deh, raise your hand. Jadi saya nggak usah nunjuk, langsung yes, Bagas. Bentar, Miss. Please keep off the grass. A, Miss. A. A, we are allowed to cut. Are you sure? Yes. Oke, itu Bagas jawabannya E. Yang lain, yes. Nadia. C. We must not walk on. We must not walk on the grass. Good. Bagas, jawabannya yang benar adalah C. Keep off itu menyingkir dari rumput. Ya. Keep off the grass itu menyingkir. Jadi jangan lewati rumputnya. Bentar, ya. Saya catat dulu di bukunya yang kemarin. Oke, silakan. Jadi kalau please keep off the grass itu maksudnya adalah kita tidak boleh lewat di rumputnya. Jadi kalau ada tulisan seperti itu di atas rumput yang sudah rapi begitu, kita tidak boleh melewatinya. Jadi kalau we are allowed to cut, keep off itu bukan cut ya, bukan metik, bukan motong gitu. Oke? What do you think, Bagas? After searching the information? Yes. Jadi jawabannya apa? C, ya. C. Oke.
Next, number 4. This notice means, nih, notisnya ini bahkan tanpa kata-kata, only picture. Tapi dari picture kita harusnya sudah tahu. Do you know surfing? Surfing, it's a sport. Berselancar. Iya, betul. Itu sebuah olahraga berselancar. Good. C. Ya? C. 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 You are not allowed to go surfing. Surfing. here, gitu. Yang artinya itu Anda tidak diizinkan untuk pergi berselancar. Surfing di sini, berselancar di sini gitu ya. Di tempat tanda notis ini ditempelkan gitu ya. Kira-kira daerah itu gitu ya. Good. Jawabannya C. What is equipment? Saya cek aja. Ada equipment di ini, surfing equipment. Surfing equipment. Peralatan Itu berselancar. seperti perlengkapan, Miss. Betul, betul Nadia, Perlengkapan betul Oscar. berselancar. Peralatan atau perlengkapan. Good. Next. Number 5. Anyone? Siapa saja silakan. Satu ngeliatin ininya, ya. This notice means... Sharon, welcome. Sharon mau jawab, boleh? Sharon? Saya, Miss. Ya, Nadia Salma. Nadia Salma. Please. D. We can only put food in the unit. Once again, B. D. D. We can only put food in the unit. Coba kita cek ya. Notice, food storage only. No chemicals in this unit. Terus Nadia Salma jawabnya, we can only put food in the unit. Unit itu maksudnya alatnya itu ya, tempatnya itu maksudnya. Yang dibicarakan itu mungkin seperti freezer atau kulkas gitu ya. Cool case. Itu betul atau salah? Siapa yang bisa bantu? Coba saya cek ya. Oscar, what do you think? Oscar? True. Betul, True. Miss. Betul. Betul. True. D. Bagas? D. Betul. Sharon? Betul. Saya tuh belum dengar suaranya Sharon. Halo Sharon. Halo Sharon. Ayo semua manggil Sharon. Sharon, Catur Wahyu. Come on. Suaranya mana? Kok nggak kedengeran ya? Oke. Bagas, tolong dihitung temennya ada berapa ini? Ini kalau tempat saya nampaknya kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya? 9. Hanya 9. 9, only 9. Padahal 31 minus 9. Berarti we still have plenty of friends. 22 friends are missing. 22. Ya, ada 22 teman hilang. Atau masih belum bangun ya. Habis ini pelajarannya apa? Hah? Yes, Bagas? Bahasa Indonesia, Miss. 22 are lost. 22 students lost in translation ya. Padahal habis ini ada pelajaran apa? Bahasa Indonesia, Oscar? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Bahasa who's the Indonesia. teacher? Siapa gurunya? Burini. Burini. Nanti Burini juga bingung mencari ya 22. Oke, betulkah jawaban mereka? Kasih back sound ya. Coba kita cek satu-satu, urut dari atas. Sama enggak? Gitu. We are allowed to mix food and chemicals here. Jelas tidak ya? Karena ini ada no chemicals, berarti A, no. Terot, ya. Ya, Campur makanan boleh dengan bercampur antara food dan chemicals. Chemicals itu apa sih, Desi Antiretno? Chemicals itu apa? Belum tahu artinya, Miss. Belum tahu. Nah, ada yang tahu nggak, Bagas? bahan kimia. Bahan-bahan kimia ya. Bahan-bahan kimia, betul sekali Bagas. Jadi antara bahan kimia dan makanan tidak boleh campur. Yang A. Boleh. Sementara yang di notisnya tidak boleh ya. Jadi A salah. B.
we have to add chemical materials on food. Tidak ada informasi itu. B, salah. C, we can put chemicals in the storeroom. No, because Salah. di ruangan itu memang nggak ada Malah nggak kimianya. boleh. Betul. Storeroom itu tempat penyimpanan gitu ya. Bisa freezer gitu, bisa cool case gitu ya, atau kulkas. Refrigerator juga bisa. Nah, jadi jawaban yang paling betul adalah D. Good for you. Semuanya tadi betul ya. Oke. Nah, these are some exercise on caution, notice, or warning. I will send in the group more exercise about this material. Okay. Do you still have any questions related to this material, notice, caution, and warning? Anyone? Ada nggak yang pertanyaan? Materinya soalnya hanya 5 tuh, Miss. Sorry? Latihan soalnya? Ada 5, hanya ada 5. Oh no, I will send you in the group right now after this more exercise, okay? Okay, But I need you to take time to practice first, okay? Next meeting, because we have 2 meetings ya this week, ada 2 pertemuan. Next meeting we will discuss your answers. But still you have to work on the exercise in your exercise book. Dikerjakan tetap di buku latihannya ya. Jawabannya saja, okay? And then take pictures and send into our group. Gitu dulu ya. Okay, Miss. Do you have any questions, other students? Yang lain? No questions? Any comments? No, it is. No? Then, well then, wait for my exercise in our group. Okay, after this. I will see you later in the next meeting. In the meantime, stay healthy, stay safe, and stay home. Bye-bye. Bye-bye. Bye. You can turn off your video. Bye-bye. Thank you, Miss. Bye-bye, Oscar. Bye-bye. Yeah, and all the girls. Okay. Bye. Thank you, Miss. You're welcome. Bye-bye.